Nancy, did you have an experience where you did something specially for someone and thinking that, you know, I'm not doing it for this person, I'm doing it for Jesus? Did you have an experience? Yeah, I think so, because yeah, for your information, I'm a teacher, so you know, before I do something, I should think about it first. Sometimes I have like when I want to do something, I would like to ask question to Jesus, like WWGD, you know what? What would Jesus do? Yeah, so before I do something, I would like to think, what would Jesus do if yeah, just like the kind of situation that I experience. Yes, I think so. So I ever experienced that way. Okay, great. Okay. Anyone else? Okay, maybe I'll try. Okay. Same, I also take the verse 17. Jadi sama, saya juga mengambil pasal 17. You just go ahead and speak in Bahasa because I can understand what you're saying. Ya, di yang terakhirnya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. So, saya ini orangnya ini suka complaining. Saya suka komplain, bersungut-sungut. Bahkan saya melakukannya itu tanpa sadar. I don't know before that I actually complaining. Sampai orang-orang di sekitar saya yang bukan keluarga saya itu yang kasih tahu ke saya, hey, kamu komplain dulu ini, katanya gitu. Ibu Susma boleh tolong di mute? So I don't realize that I'm complaining until someone else outside my family pointed it out to me. You're complaining again. Sampai bos saya pernah bilang, kenapa kamu kayaknya membenci hidup banget sih gitu. Until my boss said, why you hate life so much? And then it's like a slap in my face. Yeah. What happened to me gitu. Sampai kayak pas bos saya ngomong itu kayak saya ditampar. Kenapa? Finally I realized, this is complaining. I have to change it. Jadi saya saya harus berubah. Saya nggak mau komplain terus, malah harus mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa kita. So I have to always be grateful in every kind of situation to our Father in heaven. Yes. Yeah. I think what you're experiencing also has been my experience. Apa yang saya alami adalah pengalaman yang sama yang Dr. Sally rasakan. Yeah. You know, I take care of my grandchildren. Saya menjaga cucu-cucu saya. And you know, little kids have to be scolded all the time. Dan anak-anak itu harus dimarahi setiap waktu. Yeah, it's because they always do things that are not right, so we have to correct them, right? Ya, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak benar dan kita harus mengoreksi mereka. Yeah. Then my family members say, you know, you are so negative. Lalu keluarga saya bilang kalau saya ini adalah orang yang terlalu negatif. And I've been thinking about that. Should I not say anything? Lalu saya berpikir tentang itu. Apakah saya mungkin tidak perlu harus bilang apapun? Yeah, I mean, when the children misbehave, shouldn't I scold them or say something? Ketika anak-anak itu berlaku tidak benar, apakah saya tidak perlu memarahi mereka? And on top of that, I've been taking a class called Understanding Your Husband. Dan di samping itu, di atas itu, saya juga mengajar kelas yang berjudul menjaga, men-take care suami Anda. And in that class, the presenter, her name is Dr. Feldhahn. Dan di kelas itu, presenternya bernama Dr. Feldhahn. Yeah. She has written many books. Dia telah menulis banyak buku. And she has
you can search for this online. A 30-day kindness challenge. Dan buku ini berjudul 30 hari tantangan melakukan kebaikan. Yeah, anybody can join. You can actually go online and type 30-day kindness challenge. You can join it. Dan semua kita juga bisa bergabung, kita tinggal ketik online www.30 hari menjalani kehidupan yang baik. And in that course is teaching us how to say things so that it is positive and kind. Dan di kelas itu kita diajarkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan positif. And I've been trying not to scold, but to be positive. Dan saya mencoba untuk tidak memarahi, tapi menjadi orang yang positif. Yeah, like if my grandson loves to shout. You know, when in school he behaves so well, but when he comes home he likes to shout. Cucu saya itu suka sekali berteriak. Kalau di kelas, di sekolah, dia itu diam. Tapi kalau di rumah, dia suka berteriak. Yeah, he said, I am so quiet the whole day. When I come home, I have to shout. Dia bilang, saya udah diam seharian, jadi saya kalau di rumah, saya harus berteriak. So, I'm trying to say this to him rather than say, don't shout, stop shouting. Jadi saya mencoba untuk mengatakan ini daripada saya berteriak juga, bilang jangan berteriak. So I will tell him. Jadi saya akan bilang, can you behave like a good boy in school, like you are in school? Bisakah kamu menjadi anak yang baik seperti ketika kamu di sekolah? Where you are respectful and you don't shout. Ketika kamu memberikan hormat dan tidak berteriak. It's not easy, believe me. Itu sangatlah tidak mudah, percayalah kepada saya. But for me, it's trying one day at a time. Tapi untuk saya adalah mencoba perlahan-lahan setiap hari. Yes. So I'm just like you, you know, don't think I'm so high up. I'm not. I'm just like you with my everyday struggles. Jadi Dr. Sally bilang bahwa dia sama seperti saya ya, setiap hari dia juga berjuang. Yes, and as long as we are on earth, we are fighting these battles. Selama kita masih ada di bumi ini, kita selalu berusaha dan berjuang untuk hal-hal ini. So I hope that more of you will share. Jadi saya harap lebih banyak dari kita yang mau berbagi. Yeah, don't be shy, okay? Prepare ahead and share with us. Jangan malu, disiapkan lalu nanti boleh dibagikan kepada kita semua. Yeah, especially when we are talking about the power of God's word today. Khususnya apabila kita berbicara tentang kuasa Tuhan pada hari ini. And it's all about growing in Jesus. Dan ini semua adalah mengenai pertumbuhan di dalam Tuhan. Now, from the time you were baptized, ketika saat Anda dibaptis, we are told that we need to study the Bible, right? Kita diberitahu bahwa kita harus mempelajari Alkitab, benar? Now, today, I think all of us understand that the Bible is God's word. Dan pada hari ini, saya yakin kita semua mengerti bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan. And many Christians do not read the Bible. Banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. In fact, in many researchers, they have found out that half of Christians don't even turn to God's word. Bahkan penelitian membuktikan bahwa sebagian dari orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab. Their Bible sits on the shelf to gather dust. Alkitab hanya ditaruh di lemari sehingga sampai berdebu. But you know there is a lot of power in God's word. Tetapi kita tahu bahwa ada kuasa, banyak kuasa di dalam firman Tuhan.
And unless we take that word of God and unlock it, that power does not work. Kecuali kalau kita tidak mengambil firman itu dan menyimpannya, maka kuasa itu tidak akan bekerja. It reminds me of a story. Ini mengingatkan saya pada suatu cerita. There was a young man whose father had just passed away. Ada seorang pria yang ayahnya baru saja meninggal. And he came back to attend the funeral. Dan dia datang untuk menghadiri pemakamannya. Although the family was Christian, Walaupun keluarganya semua adalah orang Kristen, but this boy had drifted away from Jesus. tetapi lelaki ini sudah berada jauh dari Tuhan. Dari Kristus. And he did not attend church. Dia tidak pernah menghadiri gereja. He was very much a part of the world. Dia adalah bagian dari dunia. So he came back for the funeral. Jadi dia kembali datang ke pemakaman. His father was dead, could not speak to him. Ayahnya sudah meninggal, tidak bisa berbicara kepada dia. And he was very sad. Dia sangat sedih. A lot of the church members who knew him came and comforted him. Banyak anggota-anggota gereja yang datang kepada dia, mencoba untuk menghibur dia. And after the funeral, Setelah pemakaman selesai, a very close friend of the family seorang teman dekat dari keluarga tersebut visited him one day. mengunjungi dia satu hari. And he said, you know, before your father passed away when he was very sick, he asked me to hand this to you when he died. Dia berkata, sebelum ayah kamu meninggal, ketika dia sakit keras, dia minta saya untuk memberikan ini kepadamu. And the boy looked at the box. It was a very old box. Dan kemudian pria itu melihat ke kotak itu adalah sebuah kotak yang sangat tua. And he said, thank you very much. Dia bilang, terima kasih banyak. He didn't open it. Dia tidak membukanya. He put it in his luggage and he went home. Dia taruh di kopernya, lalu dia pulang. And that was the end of that. Dan ya, itulah akhirnya. He left the box in a corner. Dia tinggalkan kotak itu di ujung rumah, Yeah, in a cupboard. di lemari. And he forgot all about it. Dan dia lupakan itu, dia sudah lupa. So as time went on, Dan ketika waktu berlalu, this young man pria ini got into trouble with his business. mendapatkan masalah di bisnisnya. He went bankrupt. Dia menjadi bangkrut. And he was very, very depressed. Dia sangat-sangat depresi. And of course, he was no longer a Christian, so he drank. And, he was drunk most of the time trying to forget what had happened. Dan karena dia bukan Kristen, jadi dia banyak minum-minum, dia mabok-mabokan untuk melupakan apa yang terjadi. For many months, he felt very, very alone. Untuk berbulan-bulan dia merasakan sangat kesepian. And he didn't want to talk to anybody. Dia tidak mau berbicara kepada siapapun. And in this downtime, he remembered the box that was given to him. Pada masa-masa kejatuhannya ini, dia menjadi ingat kepada kotak itu. And he took it down from the cupboard. Dan dia membawanya, menurunkannya dari lemari itu. He opened it. Dia buka kotak itu. It was his father's old Bible. Itu adalah Alkitab dari ayahnya. And he shook his head. Dan dia geleng-gelengkan kepalanya. He said, this is all the old man was interested in. Dia bilang hanya ini yang
papa saya selalu tertarik untuk lakukan. And so he put the Bible back and locked it away in the cupboard. Jadi dia taruh lagi Alkitab itu dan dia kunci di lemari. Many more months passed. Bulan-bulan berikutnya berlalu, He tried to borrow money to start up his business again. dia coba pinjam uang untuk memulai bisnisnya lagi And he failed. dan dia gagal. He didn't know what to do. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. And in his desperation one day, he looked up and he said, Dan dalam keputusasaannya, suatu hari dia melihat ke atas dan berkata, God, if you are there, Tuhan, jika kau ada di sana, rescue me. tolong selamatkan saya. And he was impressed. Take your father's Bible out and read it. Dan dia mempunyai ekspresi bahwa dia harus membuka Alkitab dari ayahnya itu dan membacanya. So he took the book out in response to that voice that he heard. Jadi dia merespon kepada suara yang dia dengar, dia ambil Alkitab dari ayahnya itu, And he finally opened the Bible. dan pada akhirnya dia buka Alkitab itu. And to his shock and surprise, Dan dia kaget dan terkejut, within the pages of the Bible, di halaman-halaman Alkitab itu, yeah, I don't know how many pages your Bible is, but my Bible has 1,650 pages. Dr. Sally tidak tahu berapa halaman Alkitab kita, tapi punya Dr. Sally adalah how much? 1,650. 1650 halaman. And you know, in every page of the Bible, Dan Anda tahu di setiap halaman Alkitab, the Father had inserted many $100,000 notes. di setiap halaman Alkitab itu ternyata ayahnya sudah menyelipkan ribuan, ratusan dolar. Yeah. And this is US dollars, not your Indonesian money, rupiah or whatever. Dan ini adalah dolar Amerika, bukan rupiah. And he found that there was so much money, it was more than what he needed to start up his business again. Dan dia temukan begitu banyak uang, bahkan melebihi dari apa yang dia butuhkan untuk memulai bisnisnya kembali. It was a miracle. Itu adalah sebuah mukjizat. And he said, Lord, you have heard my prayer. Dia bilang, ya Tuhan, Tuhan telah mendengar doaku. I'm going to return to reading your word. Aku akan mulai membaca firman-Mu. And I'm sure that his father will be very happy because when he wakes up from his sleep of death, he will see his son in heaven. Dan saya yakin bahwa ayahnya pasti akan sangat-sangat bahagia karena ketika dia dibangkitkan, dia akan melihat anaknya berada di surga. Yes. And it's the same with our Bible. Dan sama dengan Alkitab kita. There are many gems inside the Bible. Precious stones. Ada begitu banyak permata, batu-batu yang berharga di Alkitab kita. And if we do not open the pages of the Bible, it is our loss. Jika kita tidak membuka halaman-halaman Alkitab ini adalah kerugian untuk kita. Okay, so this afternoon, I'd like to talk about the power of God's word for Christians. Sore ini saya ingin berbicara tentang kuasa firman Tuhan untuk orang-orang Kristen. Okay, let's first turn to our text in 2 Timothy chapter 3, verses 15 to 16. Mari kita buka ayat Alkitab kita pada 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Here Paul was writing to Timothy. Di sini Paulus menulis kepada Timothy,
Let's see what he had to say to this young man. Mari kita lihat apa yang dia katakan untuk anak muda ini. You go ahead and read the text, okay? Christiani, or you can call on them to read the text. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Okay. And if you go on to verse 17, it says that we may be complete when we do this. Dan bila kita lanjutkan pada pasal ke-17 dikatakan bahwa kita bisa menjadi komplit, sempurna dalam hal ini. And as Christians, we are growing towards completeness. Dan sebagai orang Kristen, kita bertumbuh menuju ke kesempurnaan itu. So the Holy Scriptures are to give us wisdom for salvation. Jadi Alkitab suci ini menuntun kita kepada wisdom, hikmat, ya. Okay? And we can grow our faith in Jesus. Dan kita bisa menumbuhkan iman kita kepada Yesus. And it's also to teach us in verse 16, right? Ya, dan itu juga bermanfaat untuk mengajar di pasal 6. Yes. It also reproves us. Itu juga memperbaiki kelakuan kita. Yeah. When we are wrong, it shows us where we are wrong. Ketika kita salah, Alkitab menunjukkan kesalahan kita. And it brings us instruction in righteousness. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Yeah, I like your translation here. It says it makes your behavior good, right? One part of it, untuk memperbaiki kelakuan. Yeah? Yeah, it makes us better people. We learn how to behave. Ya, itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. So, this inspired word of God is very precious. Ya, kata-kata firman Tuhan ini sangatlah berharga. Okay, let's look at another text in Psalms, chapter 12. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Mazmur 12. Boleh ada yang bantu membacakan? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Yeah, God's word has been preserved through the centuries for our use. Firman Tuhan telah lama diawetkan untuk tujuan kita, keperluan kita. Yeah. What use then? For what use? Untuk keperluan apa? Let's look at the uses of God's word. Psalm 119:11. Mari kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Boleh ada yang Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yes. Isn't this very important? Ya, bukankah ini sangat penting? It guards us against sin. Ya, Tuhan membuat kita bisa melawan dosa. Another one. Yang lainnya? Psalm 119:130. Ada yang membacakan Mazmur 119 ayat 130? Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Are we orang-orang bodoh? Many times I feel I'm really a bodoh person, Banyak sekali waktu saya merasa saya ini seperti orang bodoh. Yeah, I mean the English one says it a bit nicer. It says gives understanding to the simple. Those who are simple-minded,
Some people think, oh, the Bible is so complicated to understand. No, it is Ya. simple. Dalam bahasa Inggris itu dibuat lebih halus kata-katanya. Orang-orang yang simple, yang punya pemikiran yang simple. Yeah. So it gives light to us. Itu memberikan terang kepada kita. Yeah. And we will see some examples later on. And John 17. Kita akan melihat contohnya nanti sekarang di Yohanes 17 ayat 17. What does it say? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. It leads us into all truth. Itu menuntun kita kepada kebenaran. Okay, also in John chapter 16 verse 13, this is Jesus telling us. Ini adalah yang Yesus katakan untuk kita. Ada yang mau bacakan? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. That's right. It will guide us and teach us into all truth, right? Ya, itu akan menuntun kita kepada kebenaran. 1 Corinthians 2:13. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Okay, so you see the combination of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, all working together. Jadi kita lihat kuasa dari Allah Bapa, kuasa dari Anak, dan kuasa dari Roh Kudus, semuanya bekerja secara bersama-sama. And they work together towards helping us understand what is truth and what is salvation. Jadi mereka bersama-sama memberikan pengetahuan kepada kita apa itu kebenaran dan keselamatan. So what is the source of all truth? Jadi apa itu sumber dari kebenaran itu? The Bible tells us that God's word is the source. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran. You know, nowadays, when we don't understand anything, what do? Pada saat ini, kalau kita tidak mengerti apapun, apa yang kita lakukan? What do? Google. Well, Yes, Google. ya, Go to YouTube, you know? ya, pergi ke YouTube, Google. Kalau kita nggak ngerti, tinggal YouTube, Google. Our first thought, go to the internet, right? Pikiran pertama kita adalah pergi ke internet. But be very careful. Listen to 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4. Tapi hati-hati, kita lihat sekarang 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Boleh ada yang bantu bacakan? Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yes, this talks about Christians who have itching ears, who will seek out those who talk about what they want to hear rather than finding out what is the truth. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang mempunyai telinga yang gatal. Jadi mereka hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar daripada mendasarkan kepercayaan mereka akan apa yang Tuhan katakan dan apa firman Tuhan. You know, today on the internet, we can find many preachers who preach what the majority of the people like to hear.
Pada saat ini, internet bisa menyediakan kita dengan banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mau mengkhotbahkan apa yang kebanyakan orang mau dengar. Yeah, maybe you have heard of the prosperity gospel. Huh? Mungkin kita pernah dengar pengkhotbah kemakmuran. Okay, like, come, believe in God, and He will make you rich. Seperti, ayo, datang, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat Anda kaya. Yes. One of the largest churches in Korea that has, I don't know, 500,000 members. Ada salah satu gereja di Korea yang sangat banyak pengikutnya, like 100,000. 500,000. Oh, 500,000. setengah juta jemaat. Yes. They have believers everywhere. Dia punya orang-orang yang percaya di mana-mana. And they preach that if you believe in God, God is going to make you rich. Dan mereka mengkhotbahkan, apabila Anda percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat Anda kaya. Yeah, I'm not saying that on YouTube or the internet, there are not good speakers. Saya tidak berkata bahwa di YouTube atau internet tidak ada pengkhotbah yang bagus. But remember that they cannot replace God's word. Tapi ingatlah bahwa mereka tidak bisa menggantikan firman Tuhan. Yeah, I know of a friend who doesn't want to go to church. Saya kenal seorang teman yang tidak mau datang ke gereja. She says the preachers are too boring. Dia bilang pengkhotbahnya terlalu membosankan. I have YouTube. Saya punya YouTube. See, I can listen to people like Mark Finley, Doug Batchelor, you know, all these very good speakers on YouTube. Saya bisa mendengarkan pengkhotbah seperti Mark Finley, Doug Batchelor. Mark Batchelor, ya di Yeah. YouTube dia tinggal setel. Yeah, even my favorite preacher, Dwight Nelson. Ya, bahkan pengkhotbah favorit Dr. Sally. Yeah, Dr. Ngantio. Yeah, all these are very, very good speakers. Mereka semua adalah pembicara yang bagus. But don't depend on them to feed you spiritually. Not just the only way, okay? Tapi jangan mengandalkan mereka untuk mengenyangkan Anda secara spiritual. Bukan hanya dengan satu cara. Because they are all human beings. Karena mereka semua adalah manusia biasa. We need to dig into God's word ourselves to feed us spiritually. Kita perlu menggali firman Tuhan untuk mengenyangkan kita secara spiritual. Okay, in the next lesson, we will talk about a little bit more about how to study God's word. Di seminar berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita belajar firman Tuhan. Because I know it is not easy. Karena saya tahu ini tidaklah mudah. I remember as a young person when I got converted, many times I did not read my Bible. Saya ingat waktu saya muda ketika saya menjadi Kristen, saya banyak tidak membaca Alkitab. Yeah. So, you know, it is a challenge sometimes. Kadang-kadang ini merupakan tantangan. But remember that the Bible is written even for the people who have simple minds. Tapi ingat bahwa bahkan Alkitab pun dituliskan untuk orang-orang yang mempunyai pikiran yang simpel. And when we listen to other people who are speaking or preaching the truth, we need to test them according to the word of God. Dan ketika kita mendengar pengkhotbah-pengkhotbah tersebut, kita harus menguji mereka berdasarkan firman Tuhan. You know, I think it was in the year 2020. Ketika tahun 2022, there was a very well-known Adventist speaker. Ada seorang pengkhotbah Adventist yang sangat terkenal. And he was saying that Jesus was going to come in April. Dan dia berkata bahwa Yesus akan datang pada bulan April. Once he said that,
Ketika dia berkata itu, I went to my Bible. saya lihat ke Alkitab saya. What does the Bible say Apa yang About- Alkitab katakan about the time of Jesus coming? mengenai waktunya kapan Tuhan datang? My Bible tells me that nobody knows. Alkitab saya mengatakan tidak ada orang yang tahu. We need to test every speaker, no matter how famous they are, how close to God they are human beings. We need to test what they say against the word of God. Jadi kita harus menguji perkataan pengkhotbah-pengkhotbah tersebut. Tidak peduli betapa bagusnya mereka, betapa bereputasinya mereka, tapi kita harus uji berdasarkan firman Tuhan. We need to know the truth for ourselves. Kita perlu mengetahui kebenarannya untuk diri kita sendiri. You know, as a church, the Seventh-day Adventist Church has always been called the people of the book. Sebagai gereja Advent sudah dikenal sebagai ahli-ahli kitab. And in the 16th century, we have famous reformers like Luther, Calvin, and Huss, who were willing to die for what they believed God's word told them. Di abad ke-16, kita mempunyai para reformasi, yaitu Luther, Calvin, dan Huss, di mana mereka rela mati karena mereka percaya atas firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada mereka. I pray that we will love the word of God like they did. Saya berdoa, semoga kita bisa mencintai firman Tuhan sama seperti mereka. Because very soon, we will be treated like them. Karena segera kita akan diperlakukan sama seperti mereka. They were persecuted. Mereka akan membunuh kita. And we will be tested. Dan kita akan diuji. Yeah, before Jesus comes, we will be tested on whether we believe truly the word of God or not. Sebelum Yesus datang, kita akan diuji apakah kita benar-benar mempercayai firman Tuhan. And the only way that we can stand up for our truth is to have the word of God in our heads. Dan satu-satunya cara untuk mempertahankan iman kita adalah dengan mengingat firman itu di dalam pikiran kita. So we need to reverse this trend of letting the Bible sit on our shelves to collect dust. Jadi kita harus membalikkan kebiasaan kita yang menyimpan Alkitab di lemari sampai itu berdebu. Let's live up to be people of the book. Marilah kita benar-benar menjadi ahli-ahli kitab. All right, let's talk about how. Oke, bagaimana sekarang? Kita bicara bagaimana. Where can we start today? Bagaimana caranya kita memulai hari ini? There's only one way. Hanya ada satu cara. Let's read 2 Timothy chapter 2 verse 15. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yes, we need to be workers that need not be ashamed, right? Rightly dividing the word of truth. Ya, kita perlu menjadi pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran itu. We need to study the word of God for ourselves. Kita perlu mempelajari firman Tuhan itu untuk kita, untuk diri kita. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 1 Tesalonika 5 ayat 21 tells us to test everything, prove all things. berkata bahwa kita harus menguji segala sesuatunya And hold on to what is good. dan berpegang pada yang baik. So how do we enter into this experience? Jadi bagaimana caranya kita melakukan hal ini? Let's look at Proverbs chapter 2 verse 1. Mari kita lihat Amsal 2 ayat 1. Ada yang bisa bacakan?
Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. So, what do we need to do with the word of God? Jadi apa yang harus kita lakukan atas perkataan Tuhan? We have to keep it in our hearts, right? Hide the commandments in our hearts. Kita harus menyimpan perintahnya di dalam hati kita. Yeah. Also in Deuteronomy chapter 6 verse 6. Ulangan 6 ayat 6, boleh ada yang bantu bacakan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Okay, in English it says, these words which I command you today shall be in your heart. Right? Ya, di bahasa Inggris dikatakan, apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah kau simpan di dalam hatimu. Okay, another text in Proverbs chapter 4 verse 4. Amsal 4 ayat 4. Ada yang boleh bantu? Ku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Okay, it tells you to keep the words. Itu mengajarkan kita untuk menyimpan perkataannya. Where? Di mana? In your heart. Di hati kita. Yeah. You know, in Jewish writing, it's interesting that the heart also refers to the mind. Di tulisan orang Yahudi, apa yang ada di hati kita itu juga ada di pikiran kita. So keeping God's word in our hearts means to keep it in your mind. Jadi menyimpan firman Tuhan di hati kita adalah juga menyimpannya di pikiran kita. So we need to store the word of God in our memory. Jadi kita harus menyimpan perkataan Tuhan, firman Tuhan di memori kita. Somewhere else in the Bible it says, I will write my words on their heart. Ada ayat lain di Alkitab yang mengatakan bahwa aku akan menulis firman-Nya di hatiku. And store it in your mind. Dan menyimpannya di pikiranmu. In other words, memorize. Dalam kata lain, memorikan itu. Ingatlah itu. But also remember, it's not as simple as just memorizing. Tapi juga perlu diingat, tidak sesimpel mengingat saja. I think those of you who have children know that you do the kids learn their memory verse 1 a week, right? Sebagai orang tua, anak-anak kita menghafalkan satu ayat setiap minggunya. Do you do that in Mount Moriah? Apakah di Mount Moriah melakukan itu? Guru? Yeah. Ya, Yes. The children do it. ya, anak-anak melakukan. When I was growing up, I remember when I was in the primary Sabbath school, I used to go up on 13 Sabbath and repeat all the 13 memory verses when I was a child. Nah, ketika saya bertumbuh, waktu saya kelas primary, saya ingat saya menghafalkan pas Sabat 13 itu 13 ayat Alkitab. Yeah, it was quite a scary experience to try and remember all 13 of them. Itu adalah pengalaman yang lumayan mengerikan untuk mengingat 13 ayat Alkitab. But as a child, often you don't understand what you're memorizing, isn't it? Ya, tapi sebagai anak-anak kadang-kadang tidak mengerti mereka apa yang mereka hafalkan. And I have been studying this word of God from the time I was about 14, 15 years old until now. Dan saya sudah mempelajari ayat-ayat Alkitab ini dari umur 14 tahun sampai sekarang. Yeah, it has been almost 60 years, you know. Hampir 16 tahun. But 60 tahun ya. 60 tahun. while I was starting, I did not understand how to do it. But now, as I'm growing older, I'm learning how to memorize scripture.
Ketika saya memulainya, saya tidak mengetahui bagaimana caranya, tetapi sekarang saya mulai mengetahui bagaimana caranya. When I was a child, it was just a cognitive exercise, okay? Ketika saya masih anak-anak itu hanyalah latihan kognitif. Yes. And it did not even touch me. Itu bahkan tidak menyentuh saya. Yeah. But now as an adult, just memorizing scripture means a lot more. Tapi sekarang sebagai orang yang dewasa, menghafalkan ayat itu berarti lebih lagi. Okay, let's go deeper in Proverbs Mari chapter 2. kita pergi lebih dalam lagi di Amsal 2 ayat 2 sampai 4. Ada yang boleh bantu? Sehingga telingamu, bukan aja. Silakan Bu Pris. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Okay, so in the English Bible, it says you incline your ear to wisdom. In other words, listen so that you can be wiser. Ya, di bahasa Inggris dikatakan incline your words, artinya dengarkan sehingga kamu mengerti. Not only look for the wisdom, but apply it. The more important thing is apply it. Tidak hanya mencari hikmat itu, tetapi yang lebih penting adalah mengaplikasikannya. You know, if you don't apply what you memorize, it's no use. Jika kita tidak mengaplikasikan apa yang kita hafalkan, itu tidak ada gunanya. And it says it gives you the way that you should do it. Dan Cry after knowledge. dan dikatakan, excuse me, can you repeat? Cry after knowledge. Oh, kita harus berseru, meminta pengetahuan itu. Yes. Look for understanding. Carilah, mintalah pengertian. Search for it as hidden treasures. Carilah seolah-olah itu adalah harta terpendam. So we need to meditate on scriptures as we memorize. Jadi kita harus bermeditasi untuk ayat-ayat yang kita hafalkan. We need to also cry out to God for insight and understanding. Dan kita harus berseru kepada Tuhan, meminta pengertian daripadanya. We must take it from the word of God and make it mean something in our personal lives. Jadi kita harus mengambil kata-kata Tuhan dan membuatnya berarti di dalam kehidupan kita. Ask God to speak to us individually. Mintalah Tuhan untuk berbicara kepada kita secara individu. Yes, don't just memorize for memorization's sake. Jangan cuman mengingat, menghafal hanya untuk dihafalkan saja. But rather in the way that is outlined by scripture. Tetapi dengan cara apa yang telah diuraikan oleh Alkitab. And they say in Proverbs chapter 2 verse 5, if you continue, it says, you will understand the fear of the Lord. Dan jika kita lanjutkan di pasal 5, maka dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. You know, I don't like the use of the word takut. Ya, saya tidak suka penggunaan kata takut. Yeah, because the fear of the Lord is not to be takut, you know. Ya, karena sebenarnya bukan takut akan Tuhan kita takut. Yes. Yeah, it's you will respect and reverence God. That's what it means. Lebih kita ke hormat kepada Tuhan. And you will learn more about God. Dan kita akan tahu lebih banyak tentang Tuhan. So the promise is in this text. It says,
you will get to know God more closely. Jadi janjinya adalah tegas bahwa kita akan mengenal Tuhan When you cry out to Him for understanding. ketika kita berseru meminta kepada Tuhan pengertian untuk hal itu. So many times when we memorize scripture, we are blind, we don't see the meaning. Jadi seringkali ketika kita menghafalkan ayat Alkitab, kita itu buta, kita tidak mengerti artinya. We need to let the verse sink in and say, does it speak to me? Kita harus bertanya, apakah firman ini berkata kepada diri kita? What is God trying to say to me? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Let it sink in. Biarkan itu terbenam di dalam kita. Give those words time to maybe to ripen and mature. Biarkan kata-kata firman Tuhan itu menjadi matang. And let the true meaning come from the verse. Dan biarlah arti yang sebenarnya keluar dari ayat-ayat Alkitab itu. I told you I've been a Christian for more than 60 years, okay? Saya telah menjadi orang Kristen selama lebih dari 60 tahun. And I've read my Bible through many, many times. Dan saya telah membaca Alkitab saya banyak sekali. Banyak waktu. But, many verses, when the time is not right, it doesn't say anything to me. Banyak ayat-ayat Alkitab ketika waktunya tidak tepat, itu tidak berarti apa-apa untuk saya. But when the time is right, tetapi ketika waktunya pas, God will speak through those same things that we have been reading, 10, 20 times and never took notice of. Maka Tuhan akan memberikan pengertian untuk ayat-ayat yang sudah berkali-kali, mungkin 10 kali kita baca, tapi kita tidak mengerti. Let me tell you an example. Mari saya ceritakan sebuah contoh. Okay, a very practical example. Ya, contoh yang sangat praktis. Okay, let me get to that text. Let me see if I can find it. Yes, this one. Okay, read this text. Amsal 25 ayat 24, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Okay, do you fight with your husbands, those of you who are married? Apakah Anda bertengkar dengan suami Anda yang sudah menikah, ibu-ibu? Yeah. Do you criticize your husband every day? Apakah Anda mengkritik suami Anda setiap hari? Yeah. For example, if he makes a bathroom wet and you go in and it's so slippery, do you scold him every time? Contohnya ketika suami Anda membuat kamar mandi sangat basah, jadi licin, apakah Anda marah-marah sama dia? I've read this text, I don't know how many times. Saya Maybe membaca, 30, 50 times. Saya membaca ayat ini banyak sekali, mungkin 30 kali, 50 kali. In the English, it says, do not nag your husband. Dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan memarahi suamimu. Is it mamahar? Is it just to get angry? Nagging, Scolding him over and over about the same thing. Terus-menerus memarahi, terus-menerus. So, one morning, and this was like, this happened probably, I would say about 7 or 8 years ago. Pada suatu waktu ketika saya berumur 7 or 8 years ago. 7 atau 8 tahun yang lalu. Yeah, I was having my morning devotion and I read this text. Saya membaca renungan pagi saya dan saya membaca ayat ini. And I said, oh dear, I've been nagging my husband. I need to stop it. Oh, saya sudah terus-terusan memarahi suami saya dan saya harus stop. Saya harus berhenti. Yeah. Because it doesn't make any difference. He has not changed. Karena itu tidak membuat perubahan. Suami saya tidak berubah. You see, my husband loves to eat. Suami saya suka makan.
Yeah. And one of his favorite things to eat is instant noodle, Indomie. Jadi makanan yang dia suka adalah Indomie. Yeah. So I said, okay, I'm going to stop nagging him about eating. Ya, jadi saya akan berhenti memarahi dia tentang makan. So after I had my devotion, we had breakfast and we were going to work. Ketika kita sudah selesai renungan, lalu kita pergi kerja. Our office was very close, so we will walk to work together. Kantor kita berdekatan, jadi kita jalan bareng. And as we were walking, dan pada saat kita berjalan, he told me, dia berkata kepada saya, he said, how about we go to that new restaurant to eat tonight? Bagaimana kalau kita pergi ke restoran baru itu untuk makan malam ini? Yeah, they have very nice fried chicken, Di restoran ini mempunyai ayam goreng yang enak. And when I heard that, I was very upset. Ketika saya dengar itu, saya jadi sedih, kesal. Because I think fried chicken is very unhealthy. Karena menurut saya, ayam goreng sangatlah tidak sehat. And I said, why do you have to eat fried chicken? Dan saya bilang, kenapa kamu harus makan ayam goreng? And I was going to start nagging him again. Saya mulai mau memarahi dia lagi. And then the scripture, Proverbs 25:24 came into my head. Lalu tiba-tiba ayat Amsal 25 ayat 24 datang ke pikiran saya. And then the Holy Spirit said, stop. Lalu Roh Kudus berkata, stop. You see, at that moment, I had the choice to make whether to stop or to keep, hitting him about this thing about eating unhealthy food. Pada saat itu, saya mempunyai pilihan apakah saya stop, diam, atau saya terus-terusan bertengkar memarahi tentang makanan. I know, as a woman, I enjoy nagging. Saya tahu, sebagai seorang wanita, saya menikmati itu, marah-marah gitu. I don't know, maybe there are some of you who don't nag, but as a woman, my weakness is nagging. Mungkin ada dari ibu-ibu yang tidak seperti itu, tapi saya suka seperti itu. Yeah. And so, at that split second, will I listen to the Holy Spirit speaking to me? Will I stop? Dan pada saat itu, saya mempunyai pilihan apakah saya ingin mendengarkan suara Roh Kudus itu atau tidak. And I stopped myself. Dan saya berhenti, saya hentikan diri saya. And I suddenly became quiet. Dan tiba-tiba saya menjadi diam. And we changed the subject. Dan kami ganti topik pembicaraan. Yeah. So, that's how scripture is applied when we study it. Ya, ayat-ayat Alkitab itu bisa diaplikasikan apabila kita mau belajar. So, whatever we read in the Bible need to sink inside and mean something to us personally. Jadi apa yang kita baca ayat Alkitab itu harus kita resapi di dalam diri kita dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. I still struggle with nagging. Saya masih berjuang dengan ngomel-ngomel itu. Yes, I've been working on it all these years. Saya berusaha untuk ngomel-ngomel itu sepanjang tahun ini. And so at the beginning of most days, I would say, please God, don't let me nag. Jadi setiap hari ketika memulai hari pagi-pagi saya berdoa kepada Tuhan, tolong jangan buatlah saya ngomel-ngomel. And I always pray, please God, help me to be positive and not negative. Dan saya berdoa, Tuhan tolong buatlah saya jadi orang yang positif, bukan yang negatif. And so the Bible is pointing out my sin. Jadi Alkitab menunjukkan dosa kita. And I need to address it. Dan saya perlu mengatasinya. And it's a moment-to-moment decision. Dan ini adalah keputusan setiap momen. So
It's a struggle. You know, it's not easy. Jadi ini adalah perjuangan. Ini bukanlah hal yang mudah. But I thank God for the Bible. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan untuk Alkitab ini. Because the Bible keeps us on track. Karena Alkitab membuat kita tetap pada jalur yang benar. Okay, we will stop here, and next session we will talk more about the Bible and how we can be practical in studying it. Kita akan berhenti di sini, namun untuk seminar di sahabat-sahabat depan kita akan belajar bagaimana caranya mengaplikasikan Alkitab. Okay, do we have any questions? Apakah kita mempunyai pertanyaan? Okay, let me stop share. Apakah ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Dr. Sally? Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung mikrofonnya dinyalakan, atau kalau masih malu-malu boleh di chat. Ibu Pendeta senyum-senyum. I'm glad Priscilla has posted the link for the kindness challenge. I'm still not at the end of it. I think I'm in the 20th day already. I hope that you all will join this kindness challenge. It's a good one. Ya, Priscilla sudah membagikan link jointhekindnesschallenge.com websitenya, itu ada di kolom chat. Boleh apabila ada yang tertarik mengikuti pelajaran ini, challenge ini. Okay, any questions? Anything you're not clear about? Apakah ada pertanyaan, ada yang belum jelas? Mau mengaminkan aja apa yang Dr. Sally sudah bilang. Aku ada baca di 2 Korintus 3 ayat 18. Di situ kalau di Indonesianya sih aku bacain ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi sempurna, serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau King James Version ditulis bahwa kita beholding to the glory of God itu. Waktu itu pernah dengar ke salah satu khotbah gitu ya, kalau kita beholdnya itu ke misalkan aku sih kadang-kadang suka lihat YouTube atau TikTok atau Instagram atau belanjaan-belanjaan ke Shopee, bisa browsing tuh lama banget gitu, bisa seharian tuh bisa habis waktu banyak di situ. Cuman di sini diingatkan kalau kita itu behold-nya itu ke firman Tuhan seperti yang sudah tadi dijelaskan, ya kita pasti akan lebih terus akan diingatkan gitu, karena pada saat kita baca kita nangkep, dan kita akan ada suara seperti yang tadi Dr. Sally bilang, itu kita pasti diingatkan. Tapi kalau kita bacanya Instagram dan lain-lain gitu ya mau kapan kita diingatkan sama suara Roh Kudus gitu, karena kita memang nggak pernah baca gitu. Thank you. Yeah, thanks Priscilla. Thanks for adding to that. Appreciate that. Ada Ibu Liping di sini mau bertanya? Iya, saya mau tanya nih mengenai Proverb 25 nih ya. Itu jadi maksudnya kita tidak boleh marahi suami ya kalau salah, kalau ada yang tidak sesuai dengan kita bagaimana? Apa didiamkan saja? Yeah. It's not so easy loh. Yes. I'm talking about nagging. Okay, nagging is like repeating the same thing over and over, and your husband doesn't change because of nagging. Okay, nagging has no effect. No effect. Nah, ngomel-ngomel terus-terusan itu nggak pengaruh kok, suami nggak akan berubah. Percuma ya, ngomel-ngomel. All right, you want your husband to change, right?
That's why we nag him, right? Ya, kita ingin suami kita berubah, makanya kita ngomel-ngomel terus-terus. So if nagging is not the way, what is the way? Jadi kalau ngomel-ngomel bukan caranya, apa caranya? The kindness way. Wow, kebaikan yang memenangkan, yang menang. Through love. Untuk mencintai. Okay, I'm okay. Let me just share. I'm very concerned about my husband's health. It's not good. Ya, Okay, saya sangat khawatir dengan kesehatan suami saya. Nggak bagus kesehatan. and I've nagged him so many years. We've been married for 50 years. I've nagged him for 50 years. It has not changed. Ya, dan kita sudah menikah 50 tahun dan selama 50 tahun ini saya ngomel-ngomel terus ke suami dan dia tidak berubah. And through this kindness challenge, I'm learning how to say things without nagging. Dan dalam challenge kebaikan ini, saya mencoba untuk tidak ngomel-ngomel. Okay, first thing, be kind to your husband. Hal yang pertama adalah baiklah kepada suami Anda. Okay, praise him. Pujilah dia. Yeah, when he does something for you, say thank you. Kalau dia melakukan sesuatu untukmu, bilang terima kasih. Make sure that relationship is good. Buatlah hubungan itu menjadi baik. And then you can sit him down when both of you are not angry or worked up, but you are in good control. Sit down. Nah, ketika Anda berada dalam kontrol yang baik, tidak marah-marah, ajak dia untuk duduk bersama-sama. And tell him nicely. Dan katakan dengan baik-baik kepada dia. In a positive way. Dalam cara yang positif. Okay, I would say something like this, and I have been successful in this way. Like he likes to eat Indomie, right? Instant noodle. Ya, saya akan katakan dengan cara ini. Suami saya suka makan Indomie noodle. So I told him, I said, I'm very concerned about you. Jadi saya katakan kepadanya, saya sangat khawatir kepada kamu. You know, we are old. I want you to live a good life. Kita sudah tua, saya ingin kamu hidup dengan cara yang baik. A healthy life. Cara yang sehat. Without any pain or suffering. Tanpa kesakitan atau penderitaan. And I believe instant noodle is not so healthy. Dan saya percaya mie instan adalah makanan yang tidak sehat. How about you eat instant noodle once a week? Gimana kalau kamu makan mie instannya sekali aja seminggu? Just once a week. Cuman sekali aja seminggu. Okay. Not every day. Enggak, jangan tiap hari. And he agreed. Dan dia setuju. So now sometimes he even eats it like once in 2 weeks. Jadi sekarang dia makan ya seminggu 2 kali. Yeah. I wish he will not eat instant noodle. Saya harap dia tidak pernah makan mie instan. But I have to meet him halfway, right? Tapi saya harus bertemu di tengah-tengah. Yeah. For a person who loves to eat and enjoys instant noodle, I must let him enjoy a little bit. Untuk orang yang suka sekali makan mie instan, saya mau kasih sedikit saja. Okay, so I have learned to approach it from a positive viewpoint. Ya, jadi saya belajar untuk mendekati dia dengan cara yang positif. Thank you, Michelle. You're welcome. Not easy. Not easy, really not easy, especially with my grandchildren. Not easy. You have to break your pride. Yes. Ya, kita harus menghancurkan harga diri kita. But sometimes we are as women, kita lebih susah karena kita ini punya siklus bulanan. Jadi sometimes hormone affected us. Yeah. Sometimes, so it's harder than men. Yes. I think for women, things are not so simple. We are more complex. I agree.
Ya, sebagai wanita, segala sesuatunya lebih susah. Nggak semudah itu. You know, I have a Bible student in Singapore. Saya punya murid Alkitab di Singapura. She is going through perimenopause. Dia sedang mengalami premenopause. Yeah, she's almost 40. And so I think her hormones are not very balanced. Ya, dia hampir mendekati usia 40, jadi hormonnya itu tidak seimbang. And we just had a study about, conflict in the family. Ya, kita baru saja belajar tentang konflik di dalam keluarga. And she was sharing with me some of her challenges. Dan dia berbagi kepada saya beberapa tantangan. And this is what she said. Dan inilah yang dia katakan. She said, my 1 month cycle is over, Auntie Sally. Dia katakan, Bibi Sally, siklus bulanan saya sudah hampir berakhir. No major drama. Tidak ada drama yang luar biasa. In other words, she didn't fight with her husband. Okay. Dengan kata lain, dia tidak bertengkar dengan suaminya. She said, but reminded myself. Ya, tapi dia mengingatkan dirinya sendiri. I just walked out of the situation. Saya hanya keluar dari situasi itu. Instead of shouting. Ya, daripada berteriak-teriak. I remember what was said in the lesson. Saya ingat apa yang dikatakan dalam pelajaran kita. I don't know whether you can translate this. You cannot afford the luxury of bad behavior. Nothing justifies bad behavior. That's what she wrote. Tidak bisa ada yang menjustifikasikan, tidak ada yang bisa membenarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Yeah, we watch a video, we watch a video, and this was something that was said. It said nothing justifies bad behavior. Tidak ada yang bisa membenarkan hal-hal yang tidak baik. She said, I changed my diet a little and I exercised. Saya mengganti makanan saya dan saya berolahraga. And of course, prayers and closeness to the Lord together, it worked for me. Ya, dan saya menjadi dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan itu berhasil untuk saya. Yeah. After I read this, I just praised the Lord. It just made my day that she had made that change. Ketika saya membaca itu saya membuat hari saya menyenangkan karena saya membaca surat ini. Yeah, because she was under depression for a while, the last few months. Yeah. Karena dia pernah berada dalam posisi yang sangat depresi beberapa bulan belakangan. So as women, we must also understand, there might be hormonal issues, and sometimes going to the doctor and getting something for it might help. Sebagai wanita, mungkin kita berhadapan dengan masalah-masalah hormon, kita bisa pergi ke dokter untuk mendapatkan bantuan. Yeah, I mean, I don't believe in taking supplements for hormones because they have side effects. Saya tidak percaya memakan vitamin-vitamin untuk hormon karena mereka memiliki efek-efek samping. Yeah, I myself was put on hormone therapy for 2 years, but after 2 years I stopped it. Saya sendiri mengambil terapi hormon selama 2 tahun, namun setelah 2 tahun saya hentikan. Yeah, because I'm aware of the side effects. Karena saya sadar akan efek sampingnya. Yeah, but sometimes it's necessary for a while to get this kind of help. Ya, tapi terkadang untuk sementara waktu memang diperlukan untuk mendapatkan pengobatan ini. Because some women go into depression and they cannot function. Karena terkadang wanita mengalami depresi dan mereka tidak bisa menjadi normal lagi, mengalami kehidupan yang normal. Yeah. Any other questions? Apa ada pertanyaan lagi?
If not, maybe we can have prayer together. Apa boleh saya bersaksi sedikit? Oh, Bolehkah saya bersaksi sedikit tentang kehidupan saya selama berumah tangga? she wants Boleh? to give testimony Yes, about yes, go ahead, go Yes, go ahead. ahead. Ya, boleh Bu Ana Ya, silakan, Bu. terjemahkan ya kalau itu sama Bu Sally. Karena ini saya Dr. Sally, ngerti? dulu sebelum saya berumah tangga masih anak-anak, saya lihat orang tua saya selalu berkelahi setiap hari. Jadi saya punya janji, kalau saya nanti berumah tangga, saya tidak akan berkelahi sama suami. Dan itu saya memang tidak pernah berkelahi dengan suami. Tapi kalau saya lagi marah sekali, umpamanya marah, itu saya hanya ambil tutup panci yang bunyi itu, saya lemparkan ke atas biar dia jatuh bunyi brang. 2 kali itu menghilangkan kemarahan. Itu setiap saya kalau sudah jengkel sekali. Tapi kalau lagi itu enggak, kalau lagi saya marah biasa itu saya hanya menangis. Nanti dia tahu saya menangis, dia tanya, kenapa menangis? Kepingin. Kok kepingin? Ya kalau orang kepingin nangis mau diapain? Udah itu saja. Jadi saya tidak pernah merasa. Tetapi setelah usia saya lanjut, kadang-kadang bukan berkelahi sebetulnya. Dia kalau sedang bekerja, saya tunjukkan supaya apa? Supaya lebih mudah caranya kerja begitu. Ya mungkin kalau laki-laki mungkin kalau ditunjukkan sesuatu yang harus itu sama perempuan mungkin memang rasa gengsi kalau bagaimana gitu. Tapi kalau dia lakukan tidak selesai-selesai, akhirnya lakukan apa yang seperti itu. Dan apabila saya mengatakan begitu, dia akan mengatakan, udah jangan ikut campur, udah jangan ikut campur, jangan ikut. Nah, apakah itu satu kemarahan? Saya kalau itu jadi akhirnya apa? Saya campuri dalam pekerjaannya. Padahal saya satu kemarahan sebetulnya bukan kemarahan. Nah, itu yang saya lakukan sepanjang saya berumah tangga. Jadi kalau secara bertengkar atau marah-marah itu tidak pernah, karena saya memang sudah janji sendiri di dalam hati saya tidak akan bertengkar baik kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang yang ada di rumah saya ataupun siapapun. Nah, ternyata itu bisa dilakukan. Tapi ya memang akhirnya ya dikatakan seperti tadi, apa namanya? Mengorbankan diri. Ada korban di dalam diri sendiri. Itu yang dibilang mungkin akhirnya yang jadi satu penyakit seperti apa saja yang bisa terjadi gitu. Dan saya jadi punya rasa sakit jantung, tapi itu setelah saya tahu bahwa itu karena kesalahan saya perbaiki di dalam hidup saya untuk tidak suka stres, tidak suka marah, sehingga penyakitku pun tidak bisa saya bilang itu satu penyakit, yaitu hanya memang karena usia saja. Inilah kesaksian saya di dalam hidup saya dalam berumah tangga. Ternyata kemarahan memang bisa dicegah, tidak perlu marah. Karena janji bahwa kita tidak marah, itu tidak akan bisa marah. Terima kasih. Thank you for sharing. I think I got 70% of that, not 100%. But her whole attitude is never want to fight with the husband, right? Yes. Yeah. And so she sometimes she will cry, and then the husband will know that she's upset. Okay, thank you. Yes, very good. I don't know whether I missed something along the way, but the gist of what she said is her whole attitude is one of not wanting to fight with people. Yes, because the experience of her parents that usually Yes.
That's right. Always quarreling. Yeah. Yeah. You know, in my family, I really appreciate my son-in-law. Some of you know my son-in-law. He's a very easygoing guy. And he also learned from his family. And he always tells us, let's have peace and harmony. You know, sometimes I will get and you know, start scolding, and he will say, let's have peace and harmony. Yeah. I think that's a good attitude to have. Yeah. Very good. Peacemaker. Huh? Peacemaker. Peacemaker, right. He's a peacemaker. Yeah. Thank you, Iya, nggak bisa. Darcini. Thank you for sharing. Yes. Thank you for. Yeah. I think it's a state of mind, right? It's a state of mind that we need to get ourselves in. Jadi pikiran kita lah yang perlu Iya, pikiran yang perlu dicegah. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Nancy. Okay, thank you, Dr. Sally, for the beautiful message. We are so blessed this afternoon to that we can hear the beautiful message today. Okay, so before we end our seminar today, sebelum kita akhiri seminar kita pada siang hari ini, I would like to invite Dr. Sally to lead us in closing prayer. Saya mengundang kesediaan dari Dr. Sally untuk pimpin kita dalam doa tutup. You want to translate the prayer? Yeah, Hi, Nancy. Huh? Lian Li, you will translate? Hannah can translate the prayer. Hannah? Tante Yanli aja. okay. Suara saya udah mau habis. Okay. All right, let's pray. Mari kita berdoa. Our dear Father in heaven, Bapakku di surga, we want to thank you so much for each and everyone who is on this Zoom call. kami berterima kasih atas semua yang hadir di Zoom pada hari ini. Lord, you look right into our hearts. Tuhan, Kau melihat jauh di dalam hati kami. You understand our longing to be close to you. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk dekat kepada Engkau. You know that all of us are interested in growing in Jesus Christ. Engkau mengetahui bahwa kami semuanya itu sangat tertarik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertumbuh. And we know that it's only through your word that we can get to grow. Dan hanya melalui firman-Mu kami dapat bertumbuh. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Jesus Christ, the Son. Terima kasih atas Yesus Kristus, anak-Mu. And thank you, Holy Spirit, Dan terima kasih atas Roh Kudus. for working together so that we can all grow in you. Bekerja bersama-sama supaya kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. So this coming 2 weeks, I pray that your blessing will follow us. Dan di 2 minggu ke depan, kiranya Tuhan mau menyertai kami, memberi berkat. Father, we pray that you will speak to us through your word. Kami berdoa agar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. As we read our Bibles, Pada saat kami belajar firman Tuhan melalui Alkitab, may your Holy Spirit impress upon us so that we can change our behavior. supaya Roh Kudus berbicara dan berbicara ke dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat berubah. Thank you, Father, for being our loving and merciful Savior. Terima kasih Bapa menjadi Bapa kami yang penuh kasih dan penuh rahmat. And so I pray that you will go with us Kami berdoa supaya Tuhan berjalan bersama dengan kami, and lead and guide us, menuntun kami, speak to us, berbicara kepada kami, so that we know what your will is, supaya kami tahu apa kehendak Tuhan, so that we can use your word to grow in you. supaya kami dapat menggunakan perkataan firman Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. In Jesus' name I pray.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin.